দেবী পার্বতী মহাদেবকে এমন এক তিন লোকের মধ্যে সবচেয়ে মঙ্গলময় কবচ মন্ত্র শোনাবার জন্য অনুরোধ করলেন, যে মন্ত্র নিত্য শ্রবণে বা পাঠে বা এই মন্ত্রের দ্বারা কবচ নির্মাণ করে ধারণের দ্বারা ভক্ত সর্বপ্রকার জাগতিক সুখ সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত করতে পারে। সেই ব্যক্তি এক মন্ত্রমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে এবং সে সর্বপ্রকার রোগ শোক শত্রু ও সমস্যার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তখন মহাদেব দেবী পার্বতীকে দশ মহাবিদ্যার অন্যতম মা ভুবনেশ্বরী দেবীর কবচ মন্ত্র শ্রবণ করতে বললেন। যেই ব্যক্তি এই কবচ মন্ত্র শুক্রবার দিন শ্রবণ করে বা শরীরে এই কবচ ধারণ করে, মা লক্ষ্মী সেই ভক্তের গৃহে স্থায়ী রূপে বসবাস করেন। পুরাণ অনুযায়ী এই কবচ মন্ত্রের দ্বারা সাধনা করেই যক্ষ কুবের ধনেশ্বর হয়েছিলেন। ইন্দ্রাদি সহ সকল দেবতাগণ এই কবচ ধারণ করে সর্বপ্রকারের সিদ্ধি প্রাপ্ত করেন। যে কোনো ব্যক্তি এই কবচ ধারণ করে 1 বৎসর যাবৎ নিত্য মা ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজা করলে দারিদ্রতা চিরতরে বিদায় নেয়, প্রভূত সম্পদের মালিক হতে পারে তিনি, সে ত্রৈলোক্য বিজয়ী হতে পারে। এই ভিডিওর শেষে মা ভুবনেশ্বরী দেবীর মূল মন্ত্র দেওয়া আছে। এই মন্ত্র নিত্য শুদ্ধ বস্ত্রে শুদ্ধাসনে বসে স্ফটিক বা ক্রিস্টাল বা পদ্মবীজের মালায় 108 বার করে জপ করলে মনস্কামনা দ্রুত পূরণ হয়। এই কবচ সংগ্রহের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আসুন এখন আমরা এই পবিত্র ও মহাশক্তিশালী এই কবচ মন্ত্র শ্রবণ করি একসাথে। প্রিয় দর্শক বন্ধু, এই কবচ মন্ত্র পাঠের পূর্বে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাইব যে এই কবচ মন্ত্রের 1 নম্বর থেকে 4 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত বিনিয়োগ মন্ত্র আছে। 5 নম্বর শ্লোক থেকে 22 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত মূল কবচ মন্ত্র আছে। আর 23 নম্বর থেকে 30 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত ফলশ্রুতি আছে। অর্থাৎ আপনারা কিন্তু যখন প্রথমবার এই কবচ পাঠ শুরু করবেন তখন 1 থেকে 30 পর্যন্ত পুরোটাই করবেন, কিন্তু তারপর থেকে যখন নিত্য পাঠ শুরু করবেন তখন পুরো কবচ পাঠ না করলেও চলবে, খালি যে মূল কবচ মন্ত্র অর্থাৎ 5 নম্বর শ্লোক থেকে 22 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত এইটুকু করলেই হবে। ওম শ্রী গণেশায় নমঃ। দেববাচ দেবেশ ভুবনেশ্বর্যা या या विद्याः प्रकाशिताः श्रुतश्चाधिगताः सर्वा श्रोतुमिच्छामि सम्प्रतं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं यत् पुरोदितं कथयस्व महादेवो मम प्रीतिकरं परम्। ईश्वरोवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि सावधानावधारयो त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं मन्त्रविग्रहम्। सिद्धि विद्यामयं देवी सर्वैश्वर्य समन्वितं पठनाद्धारणान्मर्त्यो त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत्। ओम अस्य श्री भुवनेश्वरी त्रैलोक्यकवचस्य शिव ऋषिः विराट छन्दाः जगद्धात्री देवता भुवनेश्वरी धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगाः। ह्रीं बीजं मे शिरो पातु भुवनेशी ललाटकम् ऐं पातु दक्षनेत्रं मे ह्रीं पातु वामलोचनं श्रीं पातु दक्षकर्णं मे त्रिवर्णात्मा महेश्वरी वामकर्णं सदा पातु ऐं घ्राणं पातु मे सदा। ह्रीं पातु वदनं देवी ऐं पातु रसनं मम वाक्पूटा च त्रिवर्णात्मा कण्ठं पातु परात्मिका। श्रीं स्कन्धौ पातु नियतं ह्रीं भुजौ पातु सर्वदा क्लीं करौ त्रिपुटा पातु त्रिपुरैश्वर्यदायिनी। ॐ पातु हृदयं ह्रीं मे मध्यदेशं सदावतु क्रों पातु नाभिदेशं मे त्रक्षरी भुवनेश्वरी। सर्वबीजप्रदा पृष्ठं पातु सर्वशङ्करी
ह्रीं पातु गुच्छदेशं मे नमो भगवती कटिं माहेश्वरी सदा पातु शङ्खिनीयानुयुग्मकम् अन्नपूर्णा सदा पातु स्वहा पातु पदद्वयं सप्तोदशाक्षरा पायाद् अन्नपूर्णाखिलं वपु तारं माया रमा कामो षोडशार्णा ततः परम् शिरस्था सर्वदा पातु विंशत्वर्णात्मिका परा तारं दुर्गे युगं रक्षिणी साहेति दशाक्षरा जय दुर्गा घनश्यामा पातु मां पूर्वत मुदा माया बीजादिका चैषा दशार्णा च ततः परा उत्तप्तो काञ्चनाभासा जय दुर्गा निनेवतु तारं ह्रीं दुं दुर्गा वै नमः अष्टार्णात्मिका परा शङ्खचक्रो धनुर्बाणो धरा मां दक्षिणेवतु महिषोमर्दिनी स्वाहा वसुवर्णात्मिका परा नैऋत्यां सर्वदा पातु महिषासुरनाशिनी माया पद्मावती स्वाहा सप्तार्णात्मा परात्मिका पद्मावती पद्मसंस्था पश्चिमे मां सदावतु पाशाङ्कुशो पुटा मायो स्वाहा हि परमेश्वरी त्रयोदशार्णा तारा अद्या अश्वारूरा नलेवतु सरस्वती पंचस्वरे नित्यक्लिन्ने मदद्रवे स्वाहा वसक्षरा विद्या उत्तरे मां सदावतु तारं माया च कवचं खे रक्षेत् सततं वधूः हुं शें ह्रीं फट् महाविद्या द्वादशार्णाखिलप्रदा तूरितष्टाहिभिः पायाच् क्षीबकोणे सदा च मम् ऐं क्लीं सौः सततं बाला मूर्धदेशे ततः वतु बिन्वन्ता भैरवी बाला भूमौ च मां सदावतु। फलश्रुति इति ते कथितं पुण्यं त्रैलोक्यमङ्गलं परं शरत्सारोत्तरं पुण्यं महाविद्वौघो विग्रहम् अस्यपि पठनात् सद्य कुबेरोऽपि धनेश्वर इन्द्रद्यः सकला देवा धारणात् पठनाद्यताः सर्वसिद्धीश्वराः सन्तो सर्वैश्वर्यमवाप्नुयो पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव सकृत् पठेत् संवद्गरो कृतयास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् प्रीतिमन्नतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी च निवसेद्वक्त्रे सत्यं सत्यं न संशयो यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलाभिदं कवचं परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवताम्बर सर्वैश्वर्यो युतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामो भुजे तथा बहुपुत्रवती भूत्वा बन्धापि लभते सुतं ब्रह्मास्त्रोदीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनम् एतत् कवचं ज्ञातायो जपेत् भुवनेश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्यो सोऽचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे देवीश्वरसंवादे त्रैलोक्यमङ्गलं नाम भुवनेश्वरी कवचं सम्पूर्णम्। भुवनेश्वरी देवीर मूल मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भुवनेश्वरी।